घटना पलटि जाउछि जेतेबेले सेही घटनाटा आउ गोटे पटको जाउछि बंचिबार अधिकार अछि एवं आर्टिकल 21 रे कथा जदि आपण कहिबे पुरुष निर्यातना जो नग्न छवि पुरुष निर्यातना जो नग्न घटना गुड़िक लोकलोचन का आसवा दरकार एवं नमस्कार मु व्योमकेश त्रिपाठी आज बहुत बहुत वर्ष धरी आमे ए सब काम करूचे जोटा कि पुरुष निर्यातना कोठी ना कोठी आज मु जदिओ समस्ते जानिचंती मु फटफट की कथा कहे किंतु कोठी ना कोठी जदि आज कहिबे मो पार्टी कथा बाहरुनी एवं तंटी सुखी सुखी जाउची जदि आपण कहिबे एवं सबुठार इंपोर्टेंट कथा है आम गोटे आज एमती टॉपिक ऊपर डिस्कशन करिया को जाउचे जो टॉपिक ता सुनला परे कोना अनुकोण थिबा ओडिया मानकर आखी कोठी ना कोठी जकेई जीवो काहे कि ना मु गोटे एभरी टॉपिक ऊपर डिस्कशन करिया को जाउची जो टॉपिक का कोठी ना कोठी समस्तंको हार्ट को टच करिवो एवं कोठी ना कोठी जदि देखिबे सेही बाट देई समस्ते आसीचंती एवं ताधरो 99% लोक माने फेलुअर रहिचन से बाटरे किछि लोक बुझी सारिबेनी आमे को ऊपर डिस्कशन करिया को जाउचे अत्यंत दुखर कथा भारतर एनसीआरबी रिपोर्ट ता जदि आपण देखिबे एनसीआरबी रिपोर्ट ता कोठी ना कोठी कहूची जे प्रेम रे धोखा खाई जेति की यंग युवक अर्थात जो माने कालीर भविष्यत जो माने युवक से माने प्रेम रे धोखा खाई जेति की पुरुष माने आत्महत्या करूचंती तार अधारु कम महिला माने मध्य आत्महत्या करूचंती मु ता माने कहिया को चाहूची जे प्रेम रे केवल पुरुष माने धोखा खाउनांती महिला माने मध्य धोखा खाउचंती कोठी ना कोठी पुरुष एवं महिला बोथ आर धोखा खाउचंती को जगह रे पुरुष निर्यातना केउ जगह रे महिला निर्यातना एवं सबुठार इंपोर्टेंट कथा होची आमे प्रथमे जने आज जने युवकन को आमे हॉट सीट रे बसैचु जो युवक जने यंग युवक एवं सबुठार इंपोर्टेंट कथा हला सी बर्तन एते फ्रस्ट्रेशन हेई पड़िचंती से कोन कहउचंती से जान नांती कोन करूचंती से जान नांती तांकर गोटिए फोकस जे मते मोर प्रेमिका कोन पाई ठकी देला एटा होची सबुठार दुखर कथा कोठी झियो माने थाना आगे चित्कार करचंती मोर बॉयफ्रेंड मते छाड़ी की पळेला एवं समस्त सोशल मीडिया समस्त गणमाध्यम प्रतिनिधि समस्त व्यवस्था महिला मानक पाखरे ठिया होची एवं कहूची सेठी जे प्रेम सेक्स आउ धोखा जेतेबेले सेही घटनाटा पलटि जाउछि जेतेबेले सेही घटनाटा आउ गोटे पटको जाउछि अर्थात जेतेबेले सेही जगह रे गोटे पुरुषटी ठिया होछि सेठी गणमाध्यमर कंठरोध हो जाए गणमाध्यम देखि पारेनी एई दुख पुलिस माने देखि पारंतिनी एई कष्ट इभले कि न्यायालय मध्य व्यवस्था नहीं और जदिओ भारत वर्ष रे आईन रो अभाव नहीं बहिरो एठी अभाव नहीं एठी जेते केते बही केते प्रकार आईन रो व्यवस्था रहिछि देखो एते भेराइटीज रो बही एते भेराइटीज रो बही एठी ठिया आइछि किंतु ए बही भितरे कोनोसी गोटिए बही लेखा जाइनी ए जो लक्ष लक्ष टंकार कोटी कोटी टंकार बही थुआ आइछि ए बही भितरे कोनोसी जगह लेखा जाई नाही जे गोटे पुरुषटे केमती बंचिबो जदिओ कॉन्स्टिट्यूशन टाको देखंतु एते बड़ कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कहा जाउछि एडे बड़ बहीटे एडे बड़ बही रे हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढुचे किंतु कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखा जाइछि आर्टिकल 14 रे मेन एंड वुमेन आर इक्वल राइट बिफोर द लॉ अर्थात आईन क्षेत्र रे समस्तंकर समान बंचिबार अधिकार अछि एवं आर्टिकल 21 रे कथा जदि आपण माने कहिबे आर्टिकल 21 कहिछि जे भारत रे समस्त सिटीजन मानकर सम्मान सहित बंचिबार अधिकार अछि मु सेही कॉन्स्टिट्यूशन को पचारुछि आज क्वेश्चन पुरुष मानकर बंचिबार अधिकार नहीं पुरुष मानकर सम्मान सहित बंचिबार अधिकार नहीं पुरुष मानकर बंचिबार अधिकार भारत वर्ष रे हरै बचंती
जो गणमाध्यम जो माने आज विधानसभा पवित्र गृह बसीच मुझे क्वेश्चन करुच्ची कौन पाई सेठी बसीच आपण मानकु ये जनसाधारण युवा गोष्ठी माने इलेक्शन समय रे अक्लांत मेहनत करी गाड़ी रे तेल पकई बापा मान कथा न मानी आपण पछरे घुरी बुलुचंती भर भलिया कौन आमर अमक भाई निर्वाचन में जितिब अमक भौणीटीए निर्वाचन में जितिब अमक भाउज मोर निर्वाचन में जितिब अमक जेज मोर निर्वाचन में जितिब अमक दादा मोर निर्वाचन जितिब जिते बेले आपण माने निर्वाचन जीति पवित्र गृह भितर पशि जाउचंती कौन पाई पुरुष मान कथा बुझी पार पुरुष मानकर कौन बंचिबार अधिकार नहीं से समय बहुत कम दिन भितर आसुची ये देशर युव गोष्ठी माने क्वेश्चन पचारे आज ठीक से भली जने ज्वलंत उदाहरण यदि कहबे हमर हॉट सीट रे आसी बसिचंती सेही व्यक्ति को हमें आज पचारिबा हमें कौन प्रकार भाव हमर उद्देश्य नुहे जे यूट्यूब रे वीडियो अपलोड करी पैसा रोजगार करबा हमर एकमात्र उद्देश्य ये जो नग्न नग्न पुरुष निर्यातनार नग्न उदाहरण पुरुष निर्यातना जो नग्न छवि पुरुष निर्यातना जो नग्न घटना गुड़िक लोकलोचन का आसवा दरकार एवं कोठी ना कोठी विचारपति मानकर मध्य नजर को आसवा दरकार न्यायालय नजर को आसवा दरकार गणमाध्यम नजर को आसवा दरकार पॉलिटिकल लोक मानकर नजर को आसवा दरकार इवन इफ की ये देशर कॉमन मैन जो माने सेमानकर मध्य नजर को आसवा दरकार आमे युवकंकर एवं तांकर जे बांधवी अछंती तांकर मध्य परिचय आमे लुचेबू तांकर परिचय आमे लोकलोचन को आनिबू नाही हमर उद्देश्य होची परिवार सजाड़ी हो जाऊ कहार इज्जत न जाऊ ये जो युवक आम पाखे बसचंती ये युवक होचंती ओडिशार नयागढ़ जिलार जड़े युवक जो युवक जड़े यंग युवक जी भी प्रेम कले समस्ते प्रेम करचंती सी भी प्रेम कले तांकर किछि भूल नथिला दीर्घ 6 वर्ष धरी ओडिशार प्रांत नुहे केवल मंदिर मालिनी ओडिशा पुरी भुवनेश्वर कटक विभिन्न प्रकार होटेल्स विभिन्न प्रकार जगह को जाई से बुलिकी आसछंती एवं सबुठार इंपोर्टेंट कथा होची ओडिशा बाहर को मध्य जाइछंती राती कटैछंती होटेल रहिछंती स्वामी स्त्री भली मंदिर रे प्रवेश करिछंती सब जिंस होइछ किंतु कोन हैला के जानी जाति प्रथा तमे कोन विवाह जेतले प्रेम करूथलो जेतले मंदिर बुलुथलो 6 वर्ष धरी जानि नथिलो ये व्यक्तिंकर जाति कोन तमे जेतले होटेल भितरे सांग होई कि रात्रि जापन करूथलो सेतले पचार जानि नथिलो कि बाबूंकर जाति कोन किंतु आज जेतेबेले उक्त युवक चाहूचंदी तुम सहित विवाह करिया पई सेही समय तुमे आसी कहूच जे तुमे गोटे अलगा जातिर मु जने अलगा जातिर आज सेही युवकों को आमे पचारिबा वास्तव रे बाबू आपनक घर हला नयागढ़ जिला आमे ताठू अधिका किसी आपन जानिया को चाहू नाहू एवं द्वितीय जिनस को आसंतु आपण मते गोटे कथा कहंतु आपनकर उक्त युवती सहित कोठी चिन्हा परिचित होइथिला एमिदी आमे माने तांकर ना कहिबे नाही तांकर कोनोसी परिचय देबे नाही केवल गोटे जिनस मते कहंतु तांकर माने कोठी आपनक सहित तांकर परिचय होइथिला हमर सोशल मीडिया रु फास्ट स्टार्टिंग हेतला तापर आमे देखा सब हेई कि तापर सेटू डिसाइड करके आगु बढ़िथिलु हां तापर कोन हैला तापरे सब जिनस से जानथला मोर घर मोर एज सब कंडीशन से जानथला ताको भी मु कहि से जिनस भी मोबाइल रे अछि हां जानिबा परे भी आमे डिसाइड करके आगु बढ़िथिलु हां तो 6 वर्ष सब जिनस ठीक ठाक हैला भीतर मझरे बहुत जिनस भूल ठीक एम सब हेई कि आमे एडजस्ट करके चलथिलु एबे रिसेंट तार घरे मैरिज ठीक कर दवार 3 दिन पर से मते आसी कि जणौची आमे माने म्यूचुअली कंप्रोमाइज कर दवा एथरे सर मु कोन म्यूचुअली कंप्रोमाइज करी हां मु तो ता सहित कोनोसी स्वार्थर नथिल ना मु तार सब सुख दुख घर काम जहा आछि सब जिंस आज एटा दरकार काली सेटा दरकार सब जिंस माने बापा गडु भी तार मु अधिक जोगेई कि सब जिंस करी करी के आस्थिली हां आज मो पार सब थाई कि भी मु किछि करि पाउनी किछि काहा को कहि पाउनी मु बहुत डिप्रेशन को आगे पळैछि माने मोर बीपी फीपी सब जिंस बारी पड़छि मु को जिंस कहा से तो शेयर कर पारनी मु सेति में आपण बाबू आस्थिली अच्छा से जो झियोटी तांको घर लोकन संगे आपण जोगाजोग करछन आगे मु तांको मांग सहित जाई कथा वार्ता हेतिली सब विषय रे हमर 6 इयर्स होला जहा जिंस भी सब हेइछि तांको जाई सब जिंस कहिथिली कहिला परे भी से मते जाति हमर एमिति तांकर टिके हमरु जस्ट बड़ जाति हबो से सेहिति भाई मते बहुत जिंस कथा कहिसंती आ तमरो छोट जाति माने गां गाउली रे जेंती छोट जाति माने कोन छोट जाति माने पुनी कोन
ମୁଁ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା, କହିଲି ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯୋଉ ଯାଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓଡିଶାର ବାହାରକୁ ଯୋଉ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ତ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଝିଅ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି? ହଁ, ଝିଅ ଘରେ ମାନେ ଘରେ ମେ ବି ସେ କହି ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଯାଉଛି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ତାର ମଝିରେ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଏସବୁ ଥିଲା। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ବି ମ୍ୟୁଚୁଆଲିରେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ମୁଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଥିଲି କି ସିଏ ମତେ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଆମେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଯାଇଥିଲୁ, ଭଲରେ ଭଲରେ ବି ଫେରିଥିଲୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସାରିକି। ତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେବଳ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଜାତି ପାଇଁ କେବଳ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଘରେ, ସିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ କଣ ଜାତି ନହେଇଥିଲେ ମତେ ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯୋଉ ବୁଲୁଥିଲେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୁଲିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ, ଆଚ୍ଛା ସେଠି କଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଫଟୋ? ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ମାନେ ଚାର୍ଟ ଫଟୋ ସବୁ ଅଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷର ଲ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯଦି କିଛି କରୁଛି ସେ ମୋ ନାଁରେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କେସ୍ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘର ବାଲା କରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡରିକି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସଜେସନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ବି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ଯଦି ସିଏ ଝିଅଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ ଦେବ, ଆପଣ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଜେଲ୍ ଯିବେ, ସେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଡରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ କଣ ସେ ଉପାୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ଏନିୱେ, ତ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜ୍ କେତେ ହେଲାଣି? ମତେ ଆଜ୍ଞା 25+ ହବ। ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଭୋଟ କାହାକୁ, ମାନେ କୌଣସି ନାଁଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ପଚାରୁନି, ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କଣ ମେସେଜ ଦେଇପାରିବେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ, ସେମିତି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ରାଇଟ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆପଣ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା, ଏଇ ଯେମିତି ମୋ କେସରେ ମୁଁ ଏଇଠି ହଇରାଣ ହଉଛି, କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନି, କାଳେ ଝିଅ ମୋ ନାଁରେ ଡିପ୍ରେସନ ମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କେସ୍ ଦେଇଦବ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ତ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରାଇଟ୍ ଅଛି ନା, ତାଙ୍କର ବି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯଦି ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି, ତ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ରାଇଟ୍ସଟା ରହିବା ଦରକାର, ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ରାଇଟ୍ସଟା ରହିବା ଦରକାର ନା। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ନିର୍ଯାତିତ ପୁରୁଷର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଏବଂ ଏଠି ମୁଁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିପାରିବି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି, ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ବାନ୍ଧବୀ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସରକାରଙ୍କୁ ତ ସିଏ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କଲି, ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଏ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଠି କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏହା ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ହଜେଇ ଦେବ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ମ୍ୟାରେଜଟିକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ବହୁତ ନୋମିନାଲ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ବହୁତ ନୋମିନାଲ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କରିଦେବା ବେଟର। ନତୁବା ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବକ ବସିଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, 6 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ, ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ, ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ, ସବୁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ସେଇଟାକୁ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ ୟଙ୍ଗ ଯୁବକମାନେ ନିଜର ବାନ୍ଧବୀ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲି ସେଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ହିଁ ଏ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ମୋର ବାନ୍ଧବୀ ସହିତ ଜୀବନଯାକ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି କୁଆଡ଼େ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇଲେ ସିଧା ନନ୍ଦନକାନନ ଛକରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁ ପାଖରେ ମୋର ଅଫିସ୍, ଆପଣ ସିଧା ଆସି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମ୍ୟାରେଜ, ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ ହଉ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଝିଅମାନେ ବି ଏମିତି ବସିକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି।
जदि कौन से झील हो कि पुओ हो जो पुओ कि झील मैरेज रजिस्ट्रेशन एग्री होना आपण दयापूर्वक एबेठू बैकगर पकईकी पलि आसतु रही नमस्कार।